Geçte bitti mi? Papa yaş kaç? Ya, yok. Kaçta papana? Beş. 55 dövü. Siz? Atan yaşı 55 dövü. Kalkanırak görmedin anda. Tamam dostlar. Kandayız ayanıcı. Masak. Ха-ха, бала кейжи. Mama. Привет. Kanal sürüyor. İyi. Салам алейкум. Yet al onu. Kimdi koşayım? Ama elim kandayısın. Yaxşı özünür. Kimdi koşayım? Hello. Arkadaşlar kimdi koşayım? Onu da bilsen Instagram'a koyup dur. Koyup koysan. Düz tura. Sen bunu sen açar bulur. Arkadaş. Kanka yılkı boğazım. 2012. Rahmat. Bana hatır. Anda inim. Bekboğuttu. Umarım canında bu. Ova. Buna umarım. En sonunda. Kandaysın babacığım. Kayısı kafedesin. Adın ne? Hemen. Şimdi ne? Typing. Typing kafesi. Sumnun canında. Sonun canında smartphone magazinin canında. Dakika. Salam aleyküm. Kimde koşuyun davay. Salam ait Mira'dan. Mira'da hem bala var bu. Ya. Salam ait o. Meni koştu deyip. Kaka olan koşuldu. Mirat. Salam aleyküm Mirat. Kandaysın? Жақсы bu? Ne kılıp duruyorsun? Ne kılıp duruyorsun Niko? Konokko geldi bizdikine. 2 gün karakolda olur. Salam. Oho, selamünaleyküm. Salam aleyküm. Kandaysiz bayge? Kandaysın inim? Niki. Sen? Денсаулық, тиштер қандай? Maksat o. Salam aleyküm. Kamay sare. Kana baykeler maga подписчик Instagram'dan like de komentarime yazıp koyunuzdan. Çocuk Иnim, ақа жазың. var. Сижу просто. Mirat жазған. Mirat deyim. Kaçkan olmuştu. Şolga değil. Rossiyada. Rossiyada okan? Hazır. Mirat. Adı Mirat mı? Evet, Mirada deb chiqib o'tgan azramayoqqa. Bak o, Mirda. Şu? Qana? Basayım. Hoşumuz siz menen Umar Baykem Flöşüm deyip. Aleyküm salam. Mına. Selamünaleyküm. Aleyküm salam. Biramız. Bir almıştı olduğunu koyayım mı? Kaysa ayıldansın. Balbay Batır Sarıbulak.
오우 그것도 미라. 가나 저 오마라와 жаныңда деп жазыпты. Ушул. Так, сейчас моя кайдырыз. Ошол көрөт туралды экен Мират. Ама Мират эмес, Умарова жанындагы деген балабы? Қайтыр. Мират. Емирбек мектеп не дейт? Билбейм, салабы, салбайбы. Салам алейкум, кандайсың, ары, братан? Жеңем кандай, жеңем? Мага салам деп койчу. Салам алейкум. Амирова. Албай тати? Ne gitme. Al telefonunu. Zeynep'in kaldın da. Kana zarar çıkıyor. Umar o siz demezsiniz. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Anlaysar. En soğuk işler. Assalamu alaikum Zamir Bayke. Sisas. Moskvada salam. FIFA oynuyorsun ben ne? FIFA oynuyorsun ben ne? Free Fire oynayayım. Free Fire oynayayım. Hamir. Ne klotasın? Jangan le kafeden çıpartam. Salam barnarga. Balbaydan çoğun salam, Karakol'dan da çoğun salam barnarga. Asrer semne oynasar. Есенге салам жолдо койчу. Хорошо. Салам алейкум. Эми биякта эмне бар эми? FIFA ойнойм мен деле. Анан комментарийиңизге жазып коем, Давай азыр Садыр Жапаров менен кезиксем боло. Бала алейкум да. Бокеш. Салам айтып кой. Макул. Телефон жаны кут болсун. Рахмат. Душестин акчасын толоду беле. Салам алейкум. Аман кандайсыздар? Аман я. Деп коюппайбы. Aman ya. Yaxşı özünüz. Selamun aleyküm. Алейкум ассалам. Қандай жақсы ма? Не бияққа пөккөға неме жоқ бұл. Ол. Жоқ ол. Накорда. Чего лезть? Нет, Не қылып отырсың? я bir магазинде отырғам. Далеко. Телефон алған бардың ба? Доғай телефон айтағаны алғам анам. Жаңағы сурет кіргізіп қойсам, телефоның құт болсын деп жазып қойы. Жаңа кірісіп болын тұройсың ба? Анам. Telefonun kut olsun da öyle cazı çıkıyor şimdi. Maro, maya kotor solo. Maro, maya kotor solo.
Mani koptu, jurgap turam, mana o. Молодец, ошо жырга да. Kimler men bardың? Bir atama bugün bir jakta kanikulda жүргөм. Düşesті келтире атасың. Танылдысың. 2012 жылым. Как ты немчик? Албайский батыр бы, Какая Ол да Балбайский да. gideyim. Жақсы өзіңіз. Ne kılıp duruyorsun ya? Ayakta duruyorsun. Қарақалып. Oğlum yakşı olup kaldı mı? Қаншаншы жылқы сындыққа нұр жегет. Салам алейкум, менің қандай? Салам алейкум. Қандай енім, жақсы денсаулықтар? Достар, менің комментарийіме жазылып, лайк, подписчик или комментарийіме Конечно, Бекон, саға подписанный болуыз да бізше. Сенде брашкалармен сыймықтан алып, сенде брашкалармен душ етішкіз келеді бізінші. Душ етішесің менімен? Элартасыр. Мен Россиядан сенімен байланышып отам азыр. Хорошо. Сен үшін бұл Россиядан бір блок душ салып барайын олай бұйырса. Барғаннан кейін саға обязательно жолығып, саға сенімен мындай жүздешуге отырып жейіл, а? Хорошо да, британым. Қандай анан денсаулықтар? Бекболот. Анекдот айтып бербейсің мен. Подписчиктерин карачы, канча тең монокторун көрүп атат сени. Боёклачай. Давай, бір ан- bir магазинде отыр. Давай. Достар, давай, подписчик басып коюңуздар жана комментарийме жана лайк.